वहाँ साहब आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में, ये बताएगा कि जिस तरह से सजाएं हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, तो तहरीक इंसाफ का इस पर क्या अमल होगा इन फैसलों के ऊपर, इस सारी सूरत हाल के ऊपर? सिर्फ ये फैसला करना कि हम ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, ये तो आपकी मुश्किलात मजीद बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इससे तो तहरीक इंसाफ को नुकसान है कि एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़मीनी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ मिस करेगी, जिसका हिस्सा बन के वो अपनी सियासत को मजीद बढ़ा सकती थी, उन्हें एक एक्टिविटी करने का मौका मिल सकता था, चूंकि बाकी तो पाबंदी होती है एहतजाज और बाकी चीज़ों पर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। समर साहब, जहाँ तक हमारे केसेस का ताल्लुक है, तो सबको पता है कि जितनी उजरत में ये केसेस चलाए गए हैं और जिस तरह इसमें जो कानूनी लवाजमात हैं उनको पूरा नहीं किया गया, रात के 2-2 और 1:30 और 12:30 और 1:30 बजे तक ये सारा केसेस चलते रहे। तारीख में ऐसा नहीं हुआ कभी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब केसेस थे अपना ज़िया साहब के दौर में, जो समरी ट्रायल्स होते थे, मार्शल लॉ ट्रायल्स होते थे, वो भी ऐसे नहीं चलते सही। थे। तो बड़े अफ़सोस के साथ मैं कहूँगा कि एक इंसाफ का कत्ल हुआ है और बड़े बाइज़्ज़त नाम अवामी मैंडेट से आए हुए ज़िम्मेदार लोग जैसे उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब जैसे पढ़े-लिखे साहिब-उर-राय लोग, हमारी जो ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा मिडल क्लास की मेहनती पॉलिटिकल वर्कर, और इस तरह हमारे बहुत से साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, बहुत से हमारे ऐसे लोग, अहमद खान बचर साहब अपोजिशन लीडर पंजाबी, सबको सज़ाएँ हो गई हैं। लेकिन बहुत लेकिन काबिल अली अफ़सोस मुनहाद है। साहब, इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि कोई जितना भी जो है वो इज़्ज़तदार हो या किसी बड़े ओहदे पर बैठा हो, अतातार साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो तो कहते हैं कि जिसने जुर्म किया है उसे उसकी सज़ा मिलेगी, उसका ओहदा या उसका जो मुकाम है वो नहीं देखा जाएगा। देखिए, अता तारड़ साहब की बात अपनी जगह पे, लेकिन उसूली तौर पे शायद बात दुरुस्त हो कि ओहदे की वजह से हम्म। सज़ा जो है उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या केसेस जेन्युइन है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि 9 मई में जो केसेस जिन लोगों पे बने हैं, जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा की। शी बिलॉन्ग्स टू डीजी खान, डेरा गाज़ी खान, जो पंजाब का बिल्कुल आखिरी सिरा है, या बहुत ही डीप डाउन ऑफ साउथ पंजाब है। हम्म। फैसलाबाद के केस में उनका क्या ताल्लुक है? वो पार्टी लीडरशिप में ऐसे ओहदे पे तो नहीं थी कि किसी खुदा न खास्ता किसी साजिश का वो शरीक थी, हालाँकि कोई साजिश थी भी नहीं। सही है। इसी तरह उमर अयूब साहब का ताल्लुक हरिपुर से है। अब हरिपुर का शख्स, उसका फैसलाबाद के केस से क्या ताल्लुक है? वो एक इज़्ज़तदार आदमी, उनका हल्का है तो और वो आनत हमेशा का उन हल्के पे की इल्ज़ाम सियासत है, करते हैं। मनसूबाबंदी का आनत का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन अब देखिए, ये बताएं सारे कि वो इसके जिस तरह का इसका आपके इल्ज़ाम है, पास आपको क्या भी है, पता अब है। लाएअमल क्या वो है? देखें, अली वहाँ साहब, समर अहम बात साहब, यह है कि ये तो मेरी चले बात आपको सुने ना। आपको सजाएं हो मज़ाक रही बना हैं। के रख दिया ना उन्होंने। जी जी। मुझे देखें, एक मुझे ये कहने दीजिए, वो एक 2 इनको पता नहीं किधर से गवाह लगे हैं, जो हर केस में वो अंदर घुसा रहे हैं। वो मेज़ सही के है। नीचे भी वो गवाह मौजूद है, वो पर्दे के पीछे भी खड़ा है, वो लेकिन गवाह पता ये नहीं बताएं छलावा कि है। अब इस सूरत हाल में आपके पास लाया अमल क्या है, क्योंकि इस तरह तो मजीद सजाएं ज़रा भी होनी है, मजीद आपके लोग नाअहल होते जाएंगे, तो फिर आप करेंगे क्या? क्या सिर्फ बाइकआउट कर देना ज़मीनी इंतखाबात का ये काफ़ी है आपकी तरफ से? देखें, ये बहुत अहम सवाल है, मुझे इस पे ज़रा जवाब देने दीजिए। हमारी पॉलिटिकल कमेटी और पार्लियामेंट्री पार्टी में 99.9% लोगों का ये ख्याल है, खासकर जिन लोगों की सीटें गई हैं, हम्म। जिनको सज़ा दी गई है, चाहे उमर अयूब भाई हों, चाहे वो और लोग हों, वो ये कहते हैं कि हमें इन हलकों में इलेक्शन लड़ने दिया जाए। उसकी या वजह ये है कि एक तरफ तो उन्होंने हमें निज़ाम से निकाल दिया। या अगर हम नहीं लड़ेंगे तो एक तरह से उनका मंसूबा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, हमें पता है कि हमने एक माहौल बना देना है और वहाँ से ये बार-बार हमें भेजें, हम बार-बार आते रहेंगे। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए, खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही, कोई पॉलिटिकल लीडर मिल नहीं रहा। खान साहब ने अपनी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त फैसला उन्होंने अपनी सोच में सही किया है। हम्म। उन्होंने ये किया है कि अगर उमर अयूब साहब जैसे फर्ज़ करें, अब खुदा न खास्ता डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जो कि इंशाल्लाह हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो उनके खिलाफ फैसला आया है, खान साहब ने इसलिए ये कहा है कि जो लोगों ने कुर्बानी दी है, जिनको तकलीफ पहुंची है, सही है। उनके हलके में कोई और नहीं पास होगा, कोई और नहीं आएगा, वही लोग दोबारा आएंगे। तो खान साहब अपनी तरफ से अपने वर्कर के लेकिन साथ ज़ाहिर खड़े है, हैं। लेकिन ज़ाहिर है लेकिन अली मुनहाद साहब, एक जी, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जब ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, बहुत बड़ी सियासी आपको एक्टिविटी पता है होती जिस है, और जब इतने बड़े तरह पैमाने पर हो समरियाल का रहे हुआ हो था। तो वो एक बड़ा मौका तहरीक इंसाफ जो है वो मिस नहीं करेगी, इस जी, एक्टिविटी से बाहर हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। वैसे तो ज़ाहिर आपको एक्टिविटी करने की बड़ी महदूद आपको इजाज़त होती है, तो ये तो एक खुली इजाज़त है, इसमें तो हर कोई आके इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, जलसे कर सकता है। वो जिन जलसों की इजाज़त आपको वैसे नहीं मिलती है, वो आप ज़मीनी इंतखाबात में कर सकते हैं। तो ये खान साहब को क्या कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि ये फैसला अपना वापस करें और तहरीक इंसाफ जाए ज़मीनी इंतखाबात के अंदर? समर साहब, आखिरी फैसला तो खान साहब का है। या हाँ, कोशिश की जाएगी। मैंने भी पार्टी को मशवरा दिया है
کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کو تو نہیں چھوڑ رہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو سیاسی کے ساتھ چھوٹے موٹے وکیل بھی ہیں، بیرسٹر صاحب تو خیر بڑے پائے کے وکیل ہیں، بیرسٹر گور صاحب جا سکتے ہیں، میں جا سکتا ہوں، علی ظفر صاحب جا سکتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بھی اندر جا سکتے ہیں، ہم میں سے جو بھی چلا گیا، کوشش یہ ہوگی کہ پولیٹیکل کمیٹی پارلیمنٹری پارٹی کا جو ایک کرکس ہے کہ وہ ہمارا جو ورکر ہے، ہمارا جو MNA ڈپوزڈ ہوا ہے، جو ڈسکوالیفائی ہوا ہے، پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں ٹف ٹائم دینا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس فاشسٹ رژیم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہلکا خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے لڑنا ہے چاہے ہم ہار اور جائیں۔ سوچ کیا خان ہے، صاحب نے اپنی اور طرف اس حوالے جی سے سوچ کیا ہے علی مدحان صاحب کہ اس جو بندہ آپ کا ڈسکوالیفائی ہوا ہے اسی کی فیملی سے کسی کو ٹکٹ دے کر لانا ہے، یا اس حلقے سے جو بھی طاقتور بندہ ہے چاہے اس فیملی سے باہر کا بھی ہو اسے لے کر آنا ہے؟ نہیں، پارٹی کا فیصلہ یہ ہے جو ابھی تک بالکل ایک اس پہ 100% ایک طرح سے اتفاق ہے تقریباً کہ جس کو سزا ملی ہے اس نے اپنی قربانی دی ہے، یہ رائٹ اس کا ہے کہ وہ کوئی فیملی ممبر کھڑا کرتا ہے یا کس پہ صحیح ہاتھ ہے، رکھتا ہے تاکہ ایک میسج چلا جائے، کل کو سب کو میسج چلا جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے خلاف بھی ایسا فیصلہ آتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کیجیے، پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پارٹی آپ کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے آپ کے خاندان نے قربانی دی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آخری فیصلہ خان صاحب کا ہے۔ خان صاحب اگر اپنا فیصلہ چینج کرتے ہیں تو فبیہا، نہیں ہے تو جو پھر خان صاحب کا فیصلہ ہے وہی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو علی مدحان صاحب یہ بتائیں کہ پھر کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ آپ کے سامنے ظاہر ہے اب آپ پھر ایک دو رائے پر کھڑے ہیں کہ ایک سخت مزاحمتی تحریک چلائی جائے یا حکومت کے ساتھ مفاہمت کی طرف بڑھا جائے۔ تو جہاں تک مزاحمت کا تعلق ہے تو وہ مزاحمت ابھی تک اتنی ایفیکٹو نہیں ہو سکی کہ جو حکومت کو آپ کے مطالبات ماننے کے لیے گھٹنوں پر لانے پر مجبور کر سکے۔ تو جو ابھی 5 کو ہوا، اب آپ پھر 15 کو پلان کر رہے ہیں، تو 15 کو بھی کیا یہ 5 اگست والے احتجاج کی طرح کا ہی احتجاج ہوگا یا ایک تگڑا احتجاج پلان کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک مذاکرات وغیرہ کا تعلق ہے، الٹیمیٹلی احتجاج ہوتا ہی اس لیے ہے کہ پھر آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، لیکن اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہیں تو پھر آپ سے کون بات ایسا کرتا ہی ہے؟ ہے، اس لیے بالکل مزاحمت تو ایک جماعت کا حق ہے، جو ہمارا رائٹ ہے، پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ خان صاحب کی تو خواہش یہ ہے کہ مزاحمتی تحریک جو ہے اس کو بڑھوتری دی جائے، بیچ میں اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں، نہ میرے سے کرنے ہیں، نہ انہوں نے عمر ایوب صاحب سے کرنے ہیں، نہ انہوں نے بیرسٹر گور سے کرنے ہیں، جس نے کرنے ہیں جا کے پھر خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کو کر لے۔ میرے خیال میں فی الحال پارٹی کی طرف سے مزاحمتی تحریک کی بات ہے، تو اس دوران پھر اس طرح کی کوئی بات اگر عملی کوئی بات ہے بھی نہیں، اگر صحیح عملی کوئی مذاکرات ہے بھی نہیں، کوئی ہو بھی نہیں رہے اور ویسے ہی ہم مذاکرات کی بات کریں تو وہ تحریک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس صحیح ہے لیے اس وقت فوکس اس مزاحمتی تحریک پہ، اور مت بھولیں پرامن پرامن مزاحمتی تحریک۔ صحیح ہے۔ ظاہر ہے وہ جس کی آپ بات کریں، جس طرح آپ نے 5 اگست کو کیا ہے، وہ تو حکومت کو کبھی بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گی آپ کے مطالبات ماننے کے لیے، یا پھر اگر آپ مفاہمت کی طرف بھی جاتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ شاید آپ نہ گین کر سکیں جو کسی بھی مفاہمتی پروسیس کے اندر یا مذاکرات کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کل سے شیر افضل مرود کی طرف سے ریما خان صاحبہ کے والے سے، وہ کہہ رہے کہ ریما خان پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، بڑی ڈیسپریٹ ہے پارٹی پر قبضہ جمانے کے لیے، بہت سارے فیصلے کر رہی ہیں پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر بھی لوگوں نے ان کے رویے کے حوالے سے تحفظات کا اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر علی مدحان صاحب؟